আকাশের বুকে তিরঙ্গা পতাকা উঠছে, উড়ুক 26-এ। পথ হারানো ছেলেটা আলোর পথ খুঁজে নিক পাক দিশে। স্বাধীন দেশের অলিতে গলিতে ফুটুক আলোর ফুলঝুরি। নতুন সকাল দিক ফুটিয়ে আধ ফোটা সব ফুলকুড়ি। 26-এর এই ফুটন্ত ভোর বাজাক বিষাণ দেশটাময়। দেশ থেকে দেশ সব বিদ্বেষ যাক হয়ে শেষ সকল ভয়। 1947 সালের 15ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন সূর্যোদয় দেখেছিল। বহু বীর সৈনিকের রক্তে রাঙা ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা। 15ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হলেও দেশে তখনও কোনো স্থায়ী সংবিধান ছিল না, যেটা দেশ চালানোর জন্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই কথা মাথায় রেখেই 1950 সালের 26শে জানুয়ারি ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর রচিত দেশের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু এই দিনের তাৎপর্যতা কী? 1947 সালে ভারত স্বাধীন হলেও দেশের প্রধান হিসেবে তখনও বহাল ছিলেন ষষ্ঠ জর্জ লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন, ছিলেন গভর্নর জেনারেল। 1947 সালের 28শে আগস্ট একটি ড্রাফটিং কমিটি গঠিত হয় স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য। আর এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। 4 নভেম্বর 1947 একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করে কমিটি জমা দেয়। বহু বিতর্ক ও কিছু সংশোধনের পর 24শে জানুয়ারি 1950 308 জন সদস্য চূড়ান্ত সংবিধানের নথিতে স্বাক্ষর করেন। এর 2 দিন পর তা কার্যকর হয়। সংবিধান ভারতের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানেই ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধান বিশ্বের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। সবশেষে এটাই বলার, সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা যদি ন্যায়, সাম্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবেই 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস সার্থকতা পাবে। নইলে মাথা উঁচু করে গর্বিত কণ্ঠে বলবো কিভাবে, সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এ দেশে। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। Now we would like to speak about the coronavirus widespread and the current situation in India. As we know, the first cases of COVID-19 in India were reported on 30 January 2020. Since then, the COVID cases increased throughout the country. As of 8 January 2022, according to the official figures, India has the second highest number of confirmed COVID cases in the world, with more than 3 crore reported cases of COVID-19 infection. As responsible citizens of our country, at this time of a crisis, we should always wear a mask and carry a hand sanitizer with us, wash our hands regularly, and maintain a safe distance from others. We pray for everyone's safety. फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी, ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा 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 इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। One nation, one vision, one identity. No nation is perfect. It needs to be made perfect. मेरी पहचान, मेरा India. On this special day, let's promise our motherland that we will do everything to enrich and preserve our heritage, our ethos, and our treasure. Never forget the heroes who sacrificed their life to bring up this glorious day to India. I request you all to be safe in this COVID situation and hope you all will take precautions sincerely. Happy 73rd Republic Day to India. आज़ाद भारत में जीते हैं हम, आगे बढ़ने का ख्वाब भी देखते हैं हम। भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, ऐसी कामना करते हैं हम। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।